जूनियर मरियम के नाम से मशहूर होने वाली आयशा मेरे साथ मौजूद हैं। जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो तो डट जाइए हुसैन के इनकार की तरह कि अभी जिंदगी स्टार्ट नहीं हुई और उससे पहले ही खत्म की गई है। आईजी ऑफिस, आरपी ऑफिस, टीपी ऑफिस, हर कोर्ट में, हाई कोर्ट, हर जगह जाके थक चुके हैं, पर हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला। 2 गाड़ियां हमारी बिक गई हैं और 4 मरले का हमारे घर का प्लाट भी बिक गया है। सच की खातर सच सब कुछ बेच डाला। सब कुछ बेचना पड़ता है इस मुल्क में इंसाफ के लिए। 2000 किराया वसूल करने गए थे जिसकी खातर उनका लाखों का नुकसान हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सवाब समझकर, सवाब की नीयत से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसकी जो अर्निंग है उससे एक फ्री हॉस्पिटल बनने जा रहा है जहाँ पे कई माओं की ज़िंदगी इंशाल्लाह हम बचाने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। और किसी माँ की जान बचाने के लिए एक ईंट दरकार है। मेरे साथ आज एक कौम की बेटी मौजूद है। छोटी सी उम्र में इतने दुख देख लिए हैं कि अभी ज़िंदगी स्टार्ट नहीं हुई और उससे पहले ही ख़त्म की गई। जूनियर मरियम के नाम से मशहूर होने वाली आयशा मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ज़िंदगी के 6 साल कोर्ट कचहरी और सड़कों की नज़र हो गए। आइए जानते हैं इनसे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। किस क्लास की स्टूडेंट हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। आपकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी ऐसी हुई है जिसकी वजह से आपके 6 साल सड़कों की नज़र हो गए, कोर्ट कचहरी की नज़र हो गई? वो वाकया क्या था? मैंने सन 2018 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब ननकाना आए थे इलेक्शन से पहले, मैंने उनके सामने स्पीच की थी, तो उन्होंने मुझे छोटी मरियम के नाम से लक़ब दिया कि आप हम मेरी छोटी मरियम है। आपने वो कौन से ऐसे शेर थे जो पढ़े जिसकी वजह से आपको जूनियर जो है मरियम का लक़ब दिया गया? मैंने ये शेर पढ़े थे, जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो तो डट जाइए हुसैन के इनकार की तरह, तो डट जाइए हुसैन के इनकार की तरह। इंसाफ के खिलाफ तकाज़ा नहीं किया, ऐसा अगर हुआ भी तो ऐसा नहीं किया। दावा नहीं गुलामी शबीर का, मगर हमने यजीदे वक्त को सजदा नहीं किया। क्योंकि मेरे नुतक में ये रंग है मोहतरमा, क्योंकि मेरे नुतक में ये रंग है, मेरी हर यजीद से जंग है, मेरी हर यजीद से जंग है। वो ही मदई, वो ही मुनसफ, उसी का शहर, मुझे यकीन था कसूर मेरा ही निकलेगा। वक़्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, वक़्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है वक़्त के साथ। मैं सच भी बोलूँगी तो हार जाऊँगी, मैं सच भी बोलूँगी तो हार जाऊँगी। वो झूठ भी बोलेगा तो लाजवाब कर देगा। दुनिया में कतील उस्सा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। तो जब मैंने स्पीच कर ली, मुझे छोटी मरियम का लक़ब मिल गया। बेसिकली जो मेरे दादा अबू हैं वो टैक्सी ड्राइवर हैं। अच्छा, मेरे दादा अबू टैक्सी ड्राइवर हैं। तो मेरे दादा अबू ने एक कांस्टेबल से, पुलिस कांस्टेबल उस्मान जफर, उससे पुलिस कांस्टेबल से टैक्सी कार का किराया लेना था। वो उनकी टैक्सी में सफर कर रहे थे। उसका एक भाई है जर्मनी, तो उसे एयरपोर्ट लाहौर छोड़ने गए थे। अच्छा। हाँ, तो वो जो बाकी किराया, एक पेट्रोल डाल दिया जो उन लोगों ने पैसे दिया, तो बाकी जो किराया रह गया था। तो 2-2.5 साल बाद दादा अबू लेने गए, जब उसका भाई जर्मनी से वापस आया है ना। तो उसके बाद जब पैसे लेने गए उनके घर पे टैक्सी ड्राइवर के, 2.5 साल बाद अपनी रकम वसूल करने क्यों गए? उसी वक्त क्यों नहीं मांगे पैसे दादा अबू ने? दादा अबू ने उस टाइम क्यों, वो जब उसके भाई ने एयरपोर्ट चले गए, बाद में उन लोगों ने इधर मानावाली के करीब है हाजी होटल, उधर आके उन लोगों ने खाना वगैरह खाया, पैसे उधर दे दिए। तो जब दादा अबू ने पैसे मांगे तो आगे से उन लोगों ने कहा कि मेरे भाई ने गाड़ी करवाई थी, वही आके पैसे देगा। जर्मनी से वापस आएगा? हाँ, जब भी आएगा। अच्छा। और जब वो 2.5 साल बाद बाहर से आया है, तो जब दादा अबू उनके घर से किराया मांगने गए हैं, अपनी मेहनत की कमाई मांगने गए हैं, तो उन लोगों दोनों भाइयों ने पहले कहा कि कोई घर नहीं है। जब दोनों दादा अबू ने ना बैठे रहे कि मैं बैठ जाता हूँ, जब आएंगे तो मैं किराया लेके चले जाऊंगा। जब दादा अबू थोड़ी देर बैठे रहे हैं,
تو دونوں بھائی گھر سے نکلے اور دادا ابو کو مارنا شروع کر دیا ہے. اچھا. دادا ابو کو مارنا شروع کر دیا ہے اور ہمارا جو موبائل فون بھی چھینا ہے. موبائل فون چھین کرنا تو وہ دادا ابو بھی تھانے چلے گئے ہیں, وہ بھی تھانے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب دادا ابو کے خلاف وہ ایس ایچ او حسن عمران تھا, اس ٹائم ایس ایچ او تھانہ سٹی سانگلہ ہل, ایس ایچ او حسن عمران تھا, وہ دونوں آپس میں ساز باز ہو کے دادا ابو کے خلاف ڈکیٹی کے مقدمات درج کروا دیے کہ شوکت علی 1 تولہ سونا چین اور 50,000 روپیہ لے کے فرار ہو گئے. آپ ان کے گھر سے؟ ان کے گھر سے. اچھا. صرف دادا ابو لینے اپنا کرایا گئے تھے. تو ان لوگوں نے جب یہ پھر سن 2018 سے لے کر اب سن 2024 چل رہا ہے, 5.5 سال ہو گئے ہیں, جگہ جگہ کے چکر لگا لگا کے تھک چکے ہیں. آئی جی آفس, آر پی آفس, ٹی پی آفس, ہر کورٹ میں, ہائی کورٹ, ہر جگہ جا کے تھک چکے ہیں, پر ہمیں کہیں سے انصاف نہیں ملا. کہیں سے انصاف نہیں ملا. اگر وہ دادا ابو نے جو ایس ایچ او کے خلاف انکوائری کروائی کہ ایس ایچ او کے صرف ایک جملہ لکھنے پر وقوع ہونا پایا گیا, جو وقوع ہوا ہی نہیں تھا, کہ دادا ابو نے جو پیسے چھینے ہی نہیں تھے, جو ایک چین چھینی نہیں تھی, وہ ایس ایچ او نے لکھ دیا کہ وقوع ہونا پایا گیا ہے. تو ایک وقوع ہونا پایا گیا ایک جملہ لکھنے سے جو ہماری 6 سال میں 5.5 سال جو ہماری زندگی کی تباہی مچی ہے وہ ساری کتاب میں لکھی گئی ہے. اور 5.5 سال سے ایک ایس ایچ او کی جملہ لکھنے پر جو ہمارے گھر کی تباہی ہے وہ اسی کتاب میں ساری ہے. تو جب دادا ابو نے ایس ایچ او کے خلاف انکوائری کروائی کہ ایس ایچ او کے خلاف ایکشن ہو, کس نے جھوٹے کمنٹس دے کر جو ہماری زندگی برباد کی ہے اسے کوئی پوچھنے والا ہو, تو ای آئی بی برانچ نے دادا ابو نے انکوائری کروائی ہے. تو انکوائری جو ایس ایچ او حسن عمران کے خلاف آ گئی ہے کہ اس نے زیادتی کی ہے, اس کے ساتھ غلط کمنٹس دیے ہیں, یہ ایسا وقوع نہیں تھا ہوا جو اس نے کہہ دیا کہ وقوع ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ 4-5 ماہ ہو گئے ہیں یہ رپورٹ آئی کو, اب 3-4 ماہ ہو گیا آئی جی آفس آ جا کے دے کے درخواستیں تھک گئے ہیں کہ اس کے جو درخواست ہے اس کے خلاف ایکشن ہو. آئی جی آفس, ٹی پی آفس, آر پی آفس, ہر جگہ جا کے تھک گئے ہیں, پر ہمیں کوئی نہیں سن رہا. وہ درخواست پہ کوئی ایکشن ہی نہیں ہو رہا, ابھی تک ایکشن نہیں ہوا. ابھی تک ایکشن نہیں ہوا. اگر وہ ڈی پی او ننکانہ کے پاس جاتے ہیں وہ کہہ دیتا ہے کہ ہم ڈی پی او شیخ پورہ کو بھیج دیتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو میٹر تھا پہلے ننکانہ میں آپ ادھر جائیں. مریم, آپ اس ٹائم تقریباً 12 سال کی تھی یا 11 سال کی, اور آج آپ ہیں 16 سال کی, یہی ایج ہے آپ کی تقریباً 16-17 سال. ان 6 سالوں میں جب آپ دادا ابو کے ساتھ کورٹ کچہری جاتی رہیں, کہیں سے انصاف نہیں ملا, کیا آپ نے اس عمر کا جو آپ کا 6 سالہ 7 سالہ تجربہ ہے کیا سیکھا اس میں آپ؟ میں نے 6-7 سال میں یہ سمجھا کہ جتنی مرضی بندہ ایفرٹ کر لے, ایک جو بندہ سچ پہ کھڑا ہے نا, سچ والے کو ادھر انصاف نہیں مل سکتا. جو ادھر وہ جو ان کے پیچھے جو فورسز ہیں پیچھے بڑی صرف ان کو انصاف ملتا, چاہے وہ جھوٹ میں ہیں. ایک بندہ جو حق کے لیے جو لڑے گا اس کو انصاف نہیں ملنا اس ملک میں. انصاف نہیں ملا آپ کو؟ دادا ابو آپ کے ساتھ رلتے رہے. آپ کے پاپا کہاں ہوتے ہیں؟ میرے پاپا سعودی عرب ہے, سعودی عرب ڈرائیور ہے. اچھا, وہ بھی ڈرائیور ہے, اور دادا ابو ادھر آپ کی کفالت کرتے بالکل. میں اور میرا دادا ہر جمعرات جاتے رہے ہیں ادھر جیل میں صرف ایک محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو دیکھنے کے لیے, صرف ان کی ایک جھلکی دیکھنے کے لیے جاتے رہے ہیں. اللہ, مریم نواز صاحبہ ہیں, بڑا کام کر رہی ہیں. آپ ان کے پاس گئے ہیں, آپ نے جا کے اپنی یہ ساری سٹوری ان کو سنائی ہے؟ ان کی سیکیورٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ پاس آنے نہیں دیتے. وہ اگر سی ایم ہاؤس کے باہر جائیں تو ادھر اتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے کہ ایک درخواست آپ پکڑا دیں وہ سبمٹ ہو جائے گی, آپ کو اس کا ایکشن آ جائے گا. تو ابھی تک کچھ نہیں ہے. پریس کلب کے باہر آپ نے اور دادا ابو نے احتجاج کیوں کیا؟ جو پریس کلب کے ہم 6-7 دن پریس کلب کے باہر بیٹھے رہے ہیں. اچھا, دونوں میں اور میرا دادا ابو دونوں 6-7 دن بیٹھے رہے کہ اس ایس ایچ او کے خلاف ایکشن ہو, لیکن ابھی تک 6-7 دن بیٹھنا بھی ہمارا فضول گیا, کوئی ایکشن نہیں ہوا ان کے خلاف. آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہ وہ ایس ایچ او کے خلاف ایکشن ہو. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہمارے ساتھ ملاقات کرے, جو ہمارا 6 سال میں ہماری تباہی ہوئی ہے, ہم برباد ہو چکے, ان کا ازالہ کرے. ایس ایچ او کے خلاف کاروائی کی جائے, اس کو سزا دی جائے. 2 گاڑیاں ہماری بک گئی ہیں اور 4 مرلے کا ہمارے گھر کا پلاٹ بھی بک گیا ہے, صرف یہ ثابت کروانے کی کہ ہم سچے ہیں, یہ وقوع نہیں تھا ہوا. عائشہ, آپ کو لقب تو دیا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کا, تو اس لقب کے ساتھ جب باہر جاتی ہیں تو لوگ پہچان بھی لیتے ہوں گے, طرح طرح کے کوسچن بھی پوچھتے ہوں گے, کہتے ہوں گے کہ آپ تو ان سے ملی, جبکہ تصویروں میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اور آپ جو ہے لوگوں کے کوسچنز کا آنسر کس طرح پھر دیتی ہیں کہ ہمیں تو انصاف بھی نہیں ابھی تک ملا, کیونکہ آپ جونیئر مریم ہیں ویسے کہنے کو. تو بالکل ایسا ہی ہے. میری محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے ملاقات ہوتی رہی ہے, وہ لندن سے واپس آئی ہیں جب, تو ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی ہے, لیکن صرف ایک یہ بک کی حد تک کہ صرف بک پکڑا دی, ایک پکچر لے لیا. ہمارا مسئلہ ابھی تک انہوں نے سنا ہی نہیں ہے, ہمیں بلایا ہی نہیں ہے ابھی. آپ ان کے کارکن ہیں, آپ دادا ابو آپ کے بچپن کے نون لیگ کے ہیں, کیا آپ پیغام دینا چاہیں گی یہ جو آپ کے ساتھ سانحہ ہوا ہے کہ 6.5 سال
6 साल आपकी जिंदगी के कोर्ट कचहरी की नजर हो गए, बड़े सारे केस हैं, वो लोग कब्र में उतर जाते हैं, उसके बाद जाके फाइलें खुलती हैं, इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में जो इंसाफ है ना, सबसे मुश्किल काम पाकिस्तान में इंसाफ लेना है कि एक मजदूर, एक टैक्सी ड्राइवर, अगर उसने इंसाफ लेना है तो उसने घर की जगह भी बेचनी है, 2 गाड़ियां भी बेचनी है, अपनी सारी मालो दौलत बेच के सिर्फ ये साबित करना है कि मैं सच्चा हूँ। सच की खातर सच सब कुछ बेच डाला। सब कुछ बेचना पड़ता है इस मुल्क में इंसाफ के लिए। पैगाम क्या है आपका? मेरा पैगाम है, मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मेरी अपील है, आईजी पंजाब से भी मेरी अपील है कि हमें बुलाकर हमारे केस का अजाला किया जाए, उस SHO हसन इमरान के खिलाफ जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उस पर एक्शन लिया जाए। ये जो गाड़ियां और घर आपका जो बेच के, प्लॉट बेच के, आपने पैसे किसको दिए? वकील? ये हाँ, ये साढ़े 5 साल हैं वकीलों को ये गाड़ी के किराए देना, आना जाना, लाहौर आना, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ जाना, वकीलों के पैसे देना, ऐसे ही कामों में सिर्फ ये सारे लग गए। अभी आप पढ़ती हैं? हाँ, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। अभी आप फर्स्ट ईयर कर रही, बड़े होके क्या बनना है? मेरा तो आप बड़ी हो चुकी हैं, जमाने के 6 साल आपने धक्के खा लिया, अभी बड़े होके क्या बनेंगे आप? मैं दादा के साथ बेसिकली मेरा कोर्स में आना जाना है, तो मेरा शौक है कि मैं लॉयर बनूं। लॉयर बन के आप अपना केस खुद लड़े? नहीं, अभी मेरी इतनी एज तो नहीं है, पर मेरा जो अपने अंदर विजन है कि मैं, जैसे मेरा दादा वो इंसाफ के लिए धक्के खा रहा था, कोई और बंदा इंसाफ के लिए ऐसे धक्के ना खाए। अच्छा, आप वकील बन के लोगों के प्लॉट और गाड़ियां तो नहीं बिकवाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा झूठ नहीं है। झूठ जो है उसको सच साबित अब करने के लिए देखना, सच को झूठ। मेरे दादा अबू ने अपने आप को सच्चा साबित करवाने के लिए अपनी जायदाद बेच दी, तो मैं भी उनकी पोती हूँ, मैं भी फिर सच के खिलाफ, तो मैं सच के साथ हूँ। फिर मैं जी, मुश्किल बड़ा है, कैसे करेंगी जमाने का सामना? नहीं, मैं बिल्कुल करूंगी, मेरे दादा की मेरे साथ सपोर्ट है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, ये थी जूनियर मरियम साहिबा, जिनको लक़ब दिया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, और ये उनके बड़े फ़ैन हैं, उनके कारकुन हैं, और अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो फिर जो उनकी पार्टी के नहीं हैं, जो वैसे आम लोग हैं, कभी भी पाकिस्तान में इंसाफ तो मेरे हाल में पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल सकता। आप मर जाते हैं, रुल जाते हैं, आपका सब कुछ बिक जाता है, आप कब्र में उतर जाते हैं, हड्डियां आपकी गल सड़ जाती हैं जब आपकी फाइलें खुलती हैं। 2000 किराया वसूल करने गए थे, जिसकी खातर उनका लाखों का नुकसान हो गया। यानी कि वो 2000 किराए के तो नहीं मिले, लेकिन उल्टा 5.5-6 साल धक्के खाने पड़े अपनी पोती के साथ सड़कों पे, कोर्ट कचहरी पुलिस के धक्के, और उसके बाद एंड उसका रिजल्ट क्या आया, अभी तक कुछ भी नहीं मिला, फैसला अभी तक नहीं हुआ। तो खुद सोच लें, कोई भी जुर्म करने से पहले या इंसाफ मांगने से पहले आप अपना दिफा खुद करें, वरना यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। थैंक यू सो मच। कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और आयशा के लिए दुआ कीजिएगा कि ये बड़ी होके वकील बने, दबंग वकील बने, और लोगों को इंसाफ दिला सके। और यूट्यूब पे इन्होंने एक अपना चैनल बनाया है, जिसके ऊपर, ये क्या नाम है चैनल का? मेरे चैनल मरियम जूनियर ऑफिशियल, मेरी जो मरियम जूनियर ऑफिशियल है मेरे पेज का नाम, और शहबाज शरीफ की पिक लगी हुई है, जो उन लोगों ने मुझे अपने पास बुलाकर मुझे मरियम जूनियर का लक़ब दिया था। जी, ये अगर आप क्लोजली देखें, ये वाली पिक देखें, उस वक्त ये बहुत जूनियर थी, अब ये सीनियर हो गई हैं, और इससे भी ये सीनियर बन जाएंगी। तो इनके चैनल को जो है ना, आपने सब्सक्राइब करना है, और इनकी वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि ये जो दादा अबू की वसूली है वो इस तरीके से अब कर सके। अल्लाह हाफिज।